салом бачаҳои азиз, дарси навбатиамон ро аз рӯи китоби алифбо оғоз менамоем. имрӯз мо бо шумо бо ҳарфи ё ошно мегардем. ин ҳарфи ё аст. ҳарфи ёи калон, ёи хурд. биёед якҷоя талаффуз мекунем. ё, ё, ё. бисёр хуб. ҳарфи ё ҳарфи ёдбарсар аст. мо дар ин ҷо мебинем, ки ҳарфҳо ёдбарсарҳо нишон дода шудаанд. онҳо чортоанд: ё, ю, я, е. мо имрӯз бо шумо ҳарфи ёро мегузарем, ки ин ҳарф ҳарфи ёдбарсар аст. дар забони тоҷикӣ калимаҳои зиёде ҳастанд, ки бо ҳарфи ё сар мешаванд. ё, ёли асп. шеъре мехонем. ёли аспи диловар ҷило диҳад ин қадар. бо ин аспи зебояш аз хона ояд ба дар. калимаҳои зерин низ бо ҳарфи ё сар мешаванд. ёсуман, ёрӣ додан, ёрдамчӣ, ёл, ёздаҳ. ёр яъне ки ёру рафиқ будан. ёқут, ёш яъне ки ҷавон. тарзи навишти ҳарфи ё. ёи калон чунин тавр навишта мешавад ва ёи хурд чунин тариқ навишта мешавад. хуб, ҳоло мо дар тахтаи синф ҳарфи ёро менависем. ёи калон, чунин навишта мешавад. акнун ёи хурдро менависем. ҳарфи ё дар аввал, мобайн ва охири калимаҳо омада метавонад. акнун биёед калимаҳои зеринро мехонем. ги, геи ги, ёҳ, ёҳ, ги, ёҳ, гиёҳ, ҳо, гиёҳҳо, тай, тай, ёр, ёр, тайёр, алаф, алаф, ҳо, алафҳо, рус, рус, та, руста, ни, ҳо, рустаниҳо, ме, меги ме, саб, месаб, занд, месабзанд, бутта, буттаҳо, буттаҳо, кӯҳҳо, кӯҳҳо, зиёд, зиёд, кӯҳсор, кӯҳсор. ва ин ҷо тарзи навишти калимаи зиёд нишон дода шудааст, ки дар хат калимаи зиёд чӣ хел навишта мешавад. калимаи зиёди мо дар ин ҷо нишон дода шудааст, ки аз чанд ҳиҷо иборат аст. аз 2 ҳиҷо. хонданро давом медиҳем. геи ги, ёҳ, ёҳ, гиёҳҳо, гиёҳҳо, тоҷикис, тоҷикис, тони, тоҷикистони, мо, сарза, сарзамини, сарзамини, кӯҳсор, кӯҳсор аст. тоҷикистони мо сарзамини кӯҳсор аст. дар кӯҳҳо, буттаҳо, алафҳо,
روستنیها روستنیها میسبزند در کوهها بوته‌ها علف‌ها و دیگر رستنی‌ها میسبزند قیس قسمی زیادی این رستنی‌ها گیاها میباشند قسمی زیادی این رستنی‌ها گیاها میباشند از گیاها دارو تیار میکنند گل میگفت مرا نچینید من زیب چمنم گل و گیاها را ریشه‌کن نکنید برای آنکه گلها زیب چمنند اگر ریشه‌کن کنیم گلها را در تاجیکستان ما زیبایی هم نمیماند اکنون کلمه گیاه می نویسیم گیاه نوشتیم اکنون کلمه یول می نویسیم یول کلمه های زیرین رو می خونیم یاسو من یاد گور یادگار کودکستان میرود سه سال میگذراند مکتب میدهد یاری عقل تمیز است خب در اینجا کلمه کودکستان آورده شده است بچه های شیرین ما باید که کلمه ها رو به هجاها تقسیم کنیم و ما در اینجا میبینیم که کلمه کودکستان چند هجا دارد 4 هجا دارد هجای اول کو دوم ده سوم کس چهارم تون 4 هجا دارد بر رسم های زیرین نظر میکنیم در اینجا ما رسم پیاله رو میبینیم در کلمه پیاله حرفی یا در مابین همین کلمه می آید پیاله خب اینجا ما رسم چی رو میبینیم رسم پیاز رو میبینیم در کلمه پیاز نیست حرفی یا در هجای دویومش
موجود است. پیاز. خوندن رو دوام میدیم. یا سو یا سومن یا سومن و یاد گور یادگور یا سومن و یادگور یا سومن با کودکستان می رود. یا سومن به کودکستان می رود. او 5 ساله است. یادگار به مکتب می رود. یادگار به مکتب می رود. یادگار با یا سومن یاری می دهد. یادگار با یاسومن یاری می دهد. او یاسومن را از راهی کلان می گذراند. او یاسومن را از راهی کلان می گذراند. ما در اینجا می بینیم که یاسومن و یادگار هم از راهی کلان می گذرند و اینجا یاسومن است، این یادگار است. آنها هر دو یک جایه می گذرند. خب اینجا چی نوشته کرده شده است؟ عقل و تمیز با همه عزیز. بچه های شیرین، در همین جا درس امروزه ما به آخر می رسد. نیکنام و سربلند باشید.